Warum ergen? Warum ergen oder freuen Sie sich? Answer: Ich ärgere mich, weil. और ich freue mich. हैप्पी किस लिए होते हो? तो बताओ. वारूम एर्गन से जिश क्यों आ रहा है? जिश क्यों आ रहा है? क्योंकि जी फॉर्मल यू है ना, उसके साथ आ रहा है. सो वारूम एर्गन से जिश, वारूम फ्रोइन से जिश. तो इश एर्गरे मिश वाइल. रीजन बताओ क्यों आप एंग्री हो रहे हो? हाँ, वाइल इश कॉफ्शमेर्जन आबे. बिकॉज आई हैव हेडेक. और इश एर्गरे मिश वाइल इश kein Geld habe. Ich ärgere mich, weil ich auch am Wochenende arbeiten muss. और ich ärgere mich, weil ich, हाँ वो तो सेम हो जाएगा, weil ich kochen muss. Ich ärgere mich, weil ich, हाँ, Hausaufgabe machen muss. तो ये तो सारे हो गए हैं कि आप क्यों एंग्री हो रहे हो. हैप्पी के सबके अंदर कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में है, आप देख सकते हो, क्योंकि कनेक्टर्स हैं वो. हैप्पी कब होते हो? इश फ्रॉयमेश वाइल इश काइन फास्ट फूड ऐसे है. या फिर नी नेवर, आई नेवर ईट. वाइल इश गैन, या फिर अपन कह सकते हैं वाइल इश जोमर उलाव भाव है. जोमर फेरियन कह सकते हैं, फेरियन हब है, क्योंकि मेरे क्या है, समर वेकेशन. और इश फ्रॉयमेश वाइल इश मॉर्गन, हाँ गेबूस्टाग हब है. और वाइलिश, हाँ वो मैं भी यही सोच रहा था. वाइलिश फॉन मोन्टाग मिट डॉयच अनफंगल. और डॉयच लेनन अनफंगल. अनफंगन का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना. वाइल इश फॉन मोन्टाग मिट डॉयच लेनन अनफंगल. और वाइल इश, वाइल इश फेंजेन dark, because I'm allowed to watch TV. Okay, so we have a very important question. Warum ärgern Sie sich? Why do you get angry? Warum freuen Sie sich? And why are you happy? Ich ärgere mich, weil ich Kopfschmerzen habe. Weil is a connector, so that's why conjugated verb at the end. Ich ärgere mich, weil ich kein Geld habe. Because I don't have money. Ich ärgere mich, weil ich auch am Wochenende arbeiten muss, because I have to also work on weekend. Ich ärgere mich, weil ich kochen muss, because I have to cook. Ich ärgere mich, weil ich Hausaufgabe machen muss. Hausaufgabe, homework. Now the second way, ich freue mich.
I'm happy, I'm looking forward. Weil ich kein Fast Food esse, because I don't eat fast food. Ich freue mich, weil ich Sommerferien habe, because I have summer vacation. Ich freue mich, weil ich morgen Geburtstag habe, because I have tomorrow birthday. Ich freue mich, weil ich von Montag mit Deutsch lernen anfange, because I'm going to start with German. Ich freue mich, weil ich Fernsehen darf, because I'm allowed to watch TV. So in all these connectors, in all these sentences, we have used while connector. So in while connector, conjugated verbs will be always at the end of sentence, whether it is modal verb, participes y, normal sentence, helping verb, any kind of sentence, conjugated verb will be always at the end of sentence.